अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड विद मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद। सियासत का मुस्तकबिल क्या होगा, इलेक्शन होंगे तो कब, और सबसे बढ़कर ये कि नवंबर में होने वाली तयनाती के नतीजे में जो ताज है वो किसके सर होगा। अहम फैसलों का वक्त आ गया है और 18 सितंबर को ये तमाम फैसले कर लिए जाएंगे, जिसके बाद ना सिर्फ सियासी तूफ़ान की शिद्दत में कमी आएगी और तमाम तर तवज्जो जो है वो एक जानिब तो सैलाब ज़दगान की बहाली की तरफ मरकूज़ हो जाएगी और उसके साथ साथ जो पोलिटिकल क़यादत है वो सैलाब ज़दगान की जगह पर अपना जो सियासी एजेंडा है उसको आगे बढ़ाएंगे और नई सियासी तोड़ फोड़ के भी इम्कानात पैदा होते जा रहे हैं। मैंने आपसे 3 दिन पहले एक खबर आपके साथ शेयर की थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक नई सियासी पार्टी वजूद में आने वाली है और उसके लिए तमाम तर इक़दामात कर लिए गए हैं। और नई सियासी पार्टी के अंदर कौन कौन शामिल होगा ये भी आज हमारी वीडियो के अंदर इसका भी जिक्र होगा। 18 सितंबर पाकिस्तान की मौजूदा जो हुकूमत है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिन है, क्योंकि लंदन में 18 सितंबर को नवाज शरीफ साहब कुछ अहम फैसले लेने जा रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब भी 18 सितंबर को लंदन में ही मौजूद होंगे, जो अपनी जमात के कायद को तमाम तर हकीकी सूरत हाल से आगाह करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि 18 सितंबर को मुमकिन तौर पर लिए जाने वाले फैसलों की नौइयत क्या होगी और उसके बाद ज़रूरी अमर ये भी है कि नवंबर की तयनाती के हवाले से कौन सा फार्मूला तय किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त 2 फार्मूले मार्केट के अंदर ज़ेर गर्दिश है। इन दोनों में से नवाज शरीफ साहब ने किसी एक फार्मूले की हमायत करनी है, या इस तरफ वाली या उस तरफ वाली, उसके ऊपर भी शहबाज शरीफ साहब यकीनी तौर पर उनके साथ बातचीत करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट इस मुलाकात का पहलू होगा नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी। और सवाल ये भी है कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस कब तक आएंगे और इसके साथ साथ ये जो नई सियासी पार्टी बनने जा रही है, ये जो नई सियासी टूट फूट होने जा रही है, इसके इस अमल के अंदर कौन कौन शामिल होगा, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और ख़बर है जो आपके साथ शेयर करनी है और वो खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जानिब तो लंबी जई हुक उन्होंने पकड़ ली है इमरान खान साहब ने, और उन्होंने जनाब इस बात का इजहार किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला किया जाएगा वो उनको कबूल होगा। लेकिन उन्हीं की जमात की सीनियर लीडरशिप उनके इस फैसले से के खिलाफ खड़ी होती हुई नजर आ रही है और वो एक मरतबा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसों के अंदर हाई कोर्ट के जज्बात को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई डबल गेम है, ये कोई ब्लफ है जो गेम खेली जा रही है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने आज फिर इस बात का इजहार किया है अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जिसके अंदर उनका ये कहना है कि जनाब किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि वो इमरान खान को नाअहल करार दे, उनको सियासी मंजरनामे से आउट करे, बल्कि उनका ये भी कहना था कि बंद कमरों में बैठकर सियासी जमातों और सियासी क़यादत के कद ऊपर नीचे करने की सोच नहीं होनी चाहिए। हम इदारों का एहतराम करते हैं और इदारों को भी सियासी जमातों और सियासी क़यादत का एहतराम करना चाहिए। ये एक वाज़े और 2 टोक अंदाज का पैगाम है अगर आप इसकी नौइयत को देखने की कोशिश करें। और इस पैगाम के मुखातब कौन हो सकते हैं, क्योंकि जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने तो ये जुमले बोलने के बाद एक जुमला बोल दिया इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन जो फैसले कर रहा है वो यकतरफा तौर पे कर रहा है। लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जितनी मरतबा ये अल्फाज बोले गए इनके डबल मीनिंग्स हैं, ज़ू मानी ये जुमले हैं और इसका इशारा यकीनी तौर पर सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं हो सकता, बल्कि इसका जो मुखातब हैं वो कोई और कुव्वतें भी हो सकती हैं मुमकिन तौर पर, क्योंकि फवाद चौधरी साहब इस हवाले से बड़े वाज़े हैं और उनका ये कहना है कि जनाब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लैंडस्लाइड विक्ट्री की पोजीशन में आ चुकी है। 2018 के इंतखाबात में उनका ये कहना है कि जनूबी पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली थी और तकरीबन 100% के करीब उनके रिजल्ट्स आए थे। लेकिन इस मरतबा सेंट्रल पंजाब में भी उनका ये कहना है कि हम 100% रिजल्ट देंगे, गुजरांवाला हो, चिश्तियाँ हो, जौन से लाहौर हो, जहाँ मर्जी हो, जहाँ जहाँ पर नून लीग का गढ़ था वहाँ पर उनका ये दावा है कि हम बिल्कुल स्वीप कर देंगे। बल्कि उन्होंने ये भी यहाँ तक कहा है कि हम तो शहबाज शरीफ की और हमजा शहबाज की ज़मानत भी जब्त करा देंगे। एहसन इकबाल और खुर्रम दस्तगीर उनका कह रहा है ये तो किसी गिनती में ही नहीं है। अजीबोगरीब सी सिचुएशन ये बात करने से पैदा होती है, क्योंकि कल इमरान खान साहब जब गुजरांवाला के जलसे में मौजूद थे उनका कहना कुछ और था। वो ये कह रहे थे कि जनाब अतर में नल्ला साहब बड़े अपराइट किस्म के जज हैं, उनकी अदालत ने बहुत अच्छे अच्छे फैसले किए हैं और अगर उनका कोई फैसला मेरे खिलाफ भी आता है तो मैं इस फैसले को कबूल कर लूँगा। बज़ाहिरी तो उन्होंने इस बात का इजहार किया कि जनाब मेरे खिलाफ फैसला आने की सूरत में भी ये जो मोहतरम हैं हाई कोर्ट के 5 जजेस, इनके खिलाफ कोई ट्रेंड नहीं चलाए जाएंगे, लेकिन
ٹرینڈز چل رہے ہیں. ایک ویڈیو ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے اوورسیز چیپٹر کی طرف سے کی ہے, جو عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ احتجاج کر رہے تھے. لنڈن کی شاید یہ ویڈیو ہے, اور اس کے اندر جو مقرر ہے وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان معافی کیوں مانگے, بلکہ وہ تمام لوگ جنہوں نے عمران خان کو طلب کیا ہے, وہ ٹریجن کے یعنی بغاوت کے, غداری کے مرتکب ہوئے ہیں, ان کو معافی مانگنی چاہیے عمران خان صاحب سے. اور یہ بھی پی ٹی آئی, بلکہ خود فواد چودھری صاحب نے اس بات کا اظہار کیا, ان کا کہنا تھا کہ اگر میں قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہوتا تو میں معافی مانگتا عمران خان صاحب سے, کیونکہ میں نے جو کسٹوڈیل ٹارچر ہے اس کے ایسپیکٹ کو نظر انداز کیا ہے توہین عدالت کی کارروائی کو انیشیٹ کرنے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانب انہوں نے ہاتھ میں گاجر پکڑی ہوئی ہے اور دوسرے ہاتھ میں انہوں نے ڈنڈا پکڑا ہوا ہے. یہ کیرٹ اینڈ سٹک کی جو پالیسی ہے پاکستان تحریک انصاف اس پر عمل درآمد کر رہی ہے. عمران خان صاحب کو اس بات کا اندازہ ہے, ان کو اس گریوٹی کا اب پتہ چل گیا ہے کہ جناب یہ توہین عدالت کی جو کارروائی ان کے خلاف چل رہی ہے, اس کے اوپر اب اگر انہوں نے مزید زبان درازی کرنے کی کوشش کی تو ان کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. لہٰذا وہ تو ہو گئے ہیں پیچھے, وہ آ گئے ہیں ڈیفینسو پوزیشن پہ کہ یہ کہتے ہوئے کہ یہ معاملہ پریڈیجس ہے, اس کے اوپر میں بات نہیں کروں گا. لیکن اپنی جماعت کو انہوں نے کھلی چھٹی دے دی ہے کہ جو مرضی آئے بندہ جو مرضی بات کرے, جس طریقے سے مرضی اداروں کے اوپر تنقید کرے, اور وہ اس کے بعد پھر اس بات کا بھی وہ اظہار کریں کہ جناب پاکستان کے غیر منتخب آئینی ادارے لوگوں کی نمائندگی نہیں کرتے. یہ بھی فواد چودھری صاحب نے کہا. اب غیر منتخب ادارے, الیکشن کمیشن نے تو کبھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ وہ لوگوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے یا لوگوں کی رائے کو ریفلیکٹ کرتا ہے. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کی طرف سے بھی یہ دعویٰ کبھی سامنے نہیں آیا. ان کا کام بالکل مختلف ہے, ان کا کام قانون کی بالادستی اور آئین کی حکمرانی ہے. یہ جو غیر منتخب کے الفاظ ہیں یا یہ جو پبلک اوپینین کے حوالے سے جو انہوں نے بات کیا ہے, یہ یقینی طور پر ان کا مخاطب وہ اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آ رہا, کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب دونوں کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, کوئی مڈل گراؤنڈز اپنے لیے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں سے آگے بڑھا جائے, جہاں سے کوئی راستہ نکالنے کا کوئی امکان پیدا ہو. اور پھر اگر فواد چودھری صاحب یہ کہیں کہ جناب عدالتی نظام کی سنجیدگی سب کے سامنے ہے, کوئی بات کریں تو کہتے ہیں کہ توہین ہو گئی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مخاطب الیکشن کمیشن نہیں ہے نا. توہین کی کارروائی تو الیکشن کمیشن کے اندر الگ سے چل رہی ہے, اور اس کے اوپر تو فیصلے پر پابندی لگ گئی ہے. سندھ ہائی کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن کو پابند کر دیا کہ جناب آپ کارروائی ضرور رکھیں, آپ سماعت جاری رکھیں, لیکن فیصلہ نہیں آپ نے جاری کرنا. اسی طریقے سے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے خود فواد چودھری صاحب کی درخواست کے اوپر یہی فیصلہ دیا کہ جناب کارروائی جاری رکھیں لیکن فیصلہ آپ نے صادر نہیں کرنا. لہٰذا جو توہین کی بات ہو رہی ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے نہیں ہو رہی, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے ہی ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس وقت بھی دو عملی پائی جاتی ہے. وہ عمران خان صاحب تو سائیڈ پہ ہو گئے یہ بات کر کے, لیکن ان کا جو ووٹر اور سپورٹر ہے جن کے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ -1 کیا جا رہا ہے. -1 اگر ہوگا تو کہاں سے ہوگا -1؟ یہ تو نہیں ہے کہ کسی بندے کو کان سے پکڑ کے کمرے سے نکال دو مائنس ہو گیا. مائنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو سسٹم سے نکالنا ہے. اس وقت جو عمران خان صاحب ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی -1 قبول نہیں ہوگا, ان کی جماعت یہ کہتی ہے کہ -1 قبول نہیں ہوگا, لیکن یہ تمام لوگ عمران خان سمیت اس وقت تالیاں بجاتے رہے جب یسر رضا گیلانی صاحب کو مائنس کیا گیا. یہ تمام لوگ اس وقت تالیاں بجاتے رہے جب نواز شریف صاحب کو مائنس کیا گیا. اس وقت آئین اور قانون کی بہت حکمرانی تھی, اس وقت بالکل بہت زبردست قسم کے فیصلے کیے جا رہے تھے کیونکہ وہ فیصلے سوٹ کر رہے تھے. اس وقت چونکہ یہ فیصلے سوٹ نہیں کر رہے, اس وقت یہ پروسیڈنگز سوٹ نہیں کر رہی, یہ پولیٹیکل ایٹماسفیئر کے اندر ان کے لیے ایکول گراؤنڈز نہیں پرووائڈ کر رہے, لہٰذا یہاں پر بند کمروں میں فیصلے کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی جا رہی ہے اور پھر جو مختلف ہیلے بہانوں کے ذریعے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ہمیں دیوار سے لگائیں گے تو ہم کارنرڈ ٹائیگر بن جائیں گے, یعنی ہمیں خونخوار شیر بن جائیں گے جو حملہ کرنے والے یا دیوار سے لگانے والے کا چہرہ نوچ لے گا. تو بڑی ایک یہ جو سچویشن ہے پاکستان تحریک انصاف کو انفیکٹ اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ان کی حقیقی پالیسی کیا ہے. ان کی حقیقی پالیسی اگر یہ ہے کہ انہوں نے سیم پیج بحال کرنا ہے تو پھر ان کو سنجیدگی کے ساتھ سیم پیج بحالی کی کوششیں کرنی چاہیے. لیکن اگر ان کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اداروں کو دباؤ میں لے کے
आना है, हमने इदारों के साथ टकराव की पॉलिसी को लेके आगे चलना है, तो फिर ये भी उनके लिए खुला मैदान है, वो इसके अंदर भी आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने तो ये देखना ना कि हमें पॉलिटिकल माइलेज कहाँ से मिल रही है, सेम पेज पर आने से उनको पॉलिटिकल माइलेज मिलेगी या टकराव की या कॉन्फ्रंट्रेशन की सियासत के ऊपर अमल पैरा होने से उनको माइलेज मिलेगी, ये तो उन्होंने देखना है। क्योंकि इस वक्त तक जो इमरान खान साहब की पॉलिसी है, जब से वो उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई है, वो तो यही नज़र आ रही है कि उन्होंने ये जो महाजराई की सियासत है ये करते हुए उन्होंने पब्लिक ओपिनियन को रीबिल्ड भी किया, अपने साथ इंगेज भी किया, कभी गैर मुल्की साजिश के नाम पर, कभी न्यूट्रल्स के नाम पर, कभी मीर जाफ़र के नाम पर, कभी मीर सादक के नाम पर, और कभी मिस्टर एक्स के नाम पर, कभी मिस्टर वाई के नाम पर। उन्होंने तो चोर डाकू लुटेरे ये तमाम टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की हैं, हर एक वो काम किया, हत्ता कि ऐसे ऐसे इस्लामी टच भी उन्होंने दिए हैं जो जिन पर अगर कोई और ये वाली बातें जलसों में कर रहा होता तो इस वक्त तक उनके ऊपर फतवे जारी कर दिए जाते हैं, उनको तो दायरा इस्लाम से खारिज करा दिया जाता। लेकिन चूंकि उनके बात करना लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, लिहाजा कुछ लोग जो है वो इस हवाले से बात नहीं करते, लेकिन उनके जो इस्लामी टच हैं वो यकीनी तौर पर बहुत सारे लोगों के दिल आज़ारी का सबब भी बन रहे हैं। यही वजह है कि अब कोई ऐसा रास्ता तलाश करने की कोशिश की जा रही है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर इमरान खान साहब के ऊपर सबसे ज़्यादा बोझ आता है मेरी नज़र में, क्योंकि अगर इमरान खान साहब ने वही रवैया इख्तियार किया जो रवैया उन्होंने मई में इख्तियार किया था, उस वक्त जब उनको इलेक्शंस मिल रहे थे, इमरान खान साहब ने पैगाम मिलने के बावजूद अपनी तहरीक के अगले मरहले का यानी 25 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया। और फिर हुकूमत की तरफ से भी ये बात सामने आई कि जनाब हम तो इलेक्शंस कराना चाह रहे थे लेकिन इन्होंने लॉन्ग मार्च कर दिया है, लिहाजा अब हम इंतखाबात नहीं कराएंगे क्योंकि इससे ये तासुर मिलेगा कि हम इमरान खान के दबाव में आ गए हैं। अब भी इमरान खान साहब को इस बारे में कुछ पैगामात मौसूल हुए हैं जिसके बाद उन्होंने कल गुजरांवाला के जलसे में जो ऐलानात करने थे वो ऐलानात उन्होंने नहीं किए। अब ये सारा जो फार्मूला है ये फार्मूला अब किसी फाइनल स्टेजेस की तरफ जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म हैं वो जा रहे हैं लंदन जाने से पहले उन्होंने जाना है 15 और 16 सितंबर को उज़्बेकिस्तान, और यहाँ पर समरकंद के अंदर उन्होंने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब करना है, और फिर उन्होंने 17 सितंबर को जाना है जनाब लंदन। वहाँ पर उन्होंने मलका बरतानिया की जो आखिरी रसूमात हैं उसके अंदर भी शिरकत करने का उनका प्लान है। और यकीनी तौर पर लंदन के अंदर ये मुमकिन नहीं है कि वो जाएंगे तो नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात नहीं होगी। नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात के अंदर जो सर फहरिस्त एजेंडा है वो यही है कि मुस्तकबिल के अंदर हमने अब कौन सी लाइन ऑफ एक्शन को अडॉप्ट करना है, क्योंकि मीशत कंट्रोल में नहीं आ रही, ये बात तो सबके सामने है। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस माफ़ किए गए, फिर पता चला कि जनाब ये सिंगल फेज़ मीटर वालों के लिए हैं, ये 3 फेज़ मीटर जिनके लगे हुए हैं उनको फ्यूल एडजस्टमेंट माफ़ नहीं है। हालांकि अगर वो 3 फेज़ मीटर लगा भी हुआ है तो पॉलिसी तो अगर ये है कि 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले एग्जेप्टेड हैं, फिर तो ये पॉलिसी जो है वो क्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। फिर आज खुर्रम दस्तगीर साहब ने इस बात का इंकशाफ किया कि जनाब ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं ये सिर्फ 1 महीने के लिए माफ़ किए गए हैं, ये अगले महीने दोबारा लग के आएंगे और फिर ये जो पैसे हैं ये वसूल करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि कोई पॉलिसीज़ का सर पैर नहीं है। शहबाज शरीफ साहब की वो जो गवर्नेंस का पहलू था वो नज़र नहीं आ रहा। यकीनी तौर पर ये तमाम मामला जहाँ पर खुद नवाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट का इजहार कर रहे हैं उसके ऊपर भी बात होगी। और सबसे बढ़कर ये जो इंतखाबात का जो फार्मूला आया है पिंडी की तरफ से, इसके ऊपर उन्होंने नवाज शरीफ साहब से हतमी अप्रूवल लेनी है। उस फार्मूले के मुताबिक अक्टूबर के अंदर ये सेटअप को क्लोज़ किया जाएगा और फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ये इलेक्शंस कराए जाएंगे ताकि सैलाब ज़दगान के लिए जो नई निगरान हुकूमत आए वो उनके ऊपर टोटली फोकस कर सके। अपॉइंटमेंट के हवाले से जो मैंने आपसे बात की थी उसके ऊपर भी 2 फार्मूले हैं जो इस वक्त जिन पर बातचीत जारी है। एक फार्मूला तो ये है कि मौजूदा हुकूमत जाने से पहले नई तकर्री के बारे में फ़ैसला दे जाए और इस फैसले के बारे में इमरान खान साहब को भी बताया जाए कि जनाब हम ये फ़ैसला लेने जा रहे हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि निगरान हुकूमत जो है वो अपॉइंटमेंट करे। अब नवाज शरीफ साहब ने यकीनी तौर पर इसके ऊपर राय देनी है और ये जो बात है कि नवाज शरीफ साहब से शहबाज शरीफ साहब इस हवाले से बात नहीं करेंगे, ये मेरा ख्याल है कि आउट ऑफ क्वेश्चन है। यकीनी तौर पर शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब से इस मामले पर तबादला ख्याल भी करेंगे, उनसे गो हेड भी लेंगे और मेरी राय
میں میری کچھ انفارمیشن کے مطابق یہ جو آپشن نمبر 1 ہے اس والے سے وہی ایگزیکیوٹ کی جائے گی، اور اس کے اندر ابھی بھی ایکسٹینشن والا جو پہلو ہے وہ کارڈ ابھی بھی ٹیبل پر موجود ہے، یہ ہٹا نہیں ہے، یہ ٹیبل پر موجود ہے، اور اس کے اوپر بھی سیریسلی کنسیڈریشن کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف سے اس بارے میں فیصلہ آنا ہے باقی ہے کہ جناب یہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ البتہ ان کی طرف سے یہ والا آپشن موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر نواز شریف صاحب کی وطن واپسی، کیونکہ اس فارمولے کا جو پنڈی فارمولہ ہے اس کا دار و مدار ہے نواز شریف، اس کی مسلم لیگ نون کی طرف سے قبولیت کا دار و مدار ہے لیول پلینگ فیلڈ، نواز شریف صاحب کی واپسی اور فری اینڈ فیئر الیکشنز۔ اس کے ساتھ یہ تمام چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ اگر نواز شریف صاحب کی وطن واپسی میں کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ ڈالی گئی تو پھر یہ فارمولہ کلوز ہو جائے گا، پھر ایک پریس کانفرنس ہوگی جو شاید لندن سے ہو، اور وہ بڑی دھماکہ خیز پریس کانفرنس ہوگی جس کے اندر یہ سارے معاملات کو برے طریقے سے ایکسپوز کیا جائے گا۔ اس قسم کی بھی کچھ انفارمیشن ہے، لہٰذا یہ جو 18 سپٹمبر، میں بار بار 2-3 ویڈیوز کے اندر آپ سے یہ بات کر چکا ہوں کہ 15 سپٹمبر سے لے کر 15 اکتوبر تک یہ 30 دن بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور ان 30 دن کے اندر مستقبل کے سیاسی منظرنامے کا فیصلہ کیا جائے گا، اور خاص طور پر نواز شریف صاحب کی منظوری کے ساتھ۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔